sahog natin. Yun. Yan, luto na lang tayo ng arroz caldo. Yan. Fresh na manok natin. Fresh na fresh. Yan, lagay na natin. Ito yung matigas na manok kasi ito yung malaking manok. Arroz caldo natin yan. Buksan na natin itong chicken natin kung luto na. Yung na natin. Let's see. Yun o. Yan. Okay. Luto na ata to. Lutok na. Ayan na yung arroz caldo natin. Kain na. Yun o. Ang init. Mainit yan. Malinis kasi sinala natin yan. Arroz caldo sa malamig na panahon. Ayan na yung sahog natin sa arroz caldo. Yan, arroz caldo natin. Sili.